पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह बखैर अस्सलाम वालेकुम वचमन जी इस्तकबाल गुड मॉर्निंग J&K किस बे किस नविस ताज शुमारस मज तुहद मेज़बान पूरी टीम है पन्नसे वक्तस पे तुहदिस खदमतस मज हाजिर योद वे तुई सारी सहर पत शंगान ऐसे जानन कि सहर पत बड़ गोब बड़ मीठ तो बेहतरीन निंदर पेवान बिलखसूस यथ मौसमस मज मगर ये जानन जि सन रेगुलर व्यूअर्स तिम पन अलार्म सेट कर पसंदीदा ब्रेकफास्ट यानी गुड मॉर्निंग J&K युक इंतजार करान यह वुछान तो लोल बनान यह गि मिस क्या यूट्यूबस पे बराबर अवेलेबल आसान तो हेकि वैसे कुन विज कुन जाए यूट्यूबस पे वुचित वन गो लाइव सोन साथ निभावनुक अलग मजा आसान। आज मार्च महीने की 4 तारीख है, साल है 2025 और मंगल का दिन है और रमज़ान मुबारक का आज तीसरा दिन है। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि इस पाक महीने की बरक़ात और फ़ज़ाइल को समझ के हमें उनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज बहुत वक्त के बाद या यूँ कहें अरसे दराज के बाद माजिदुल खैर नंदा साहब के साथ शर्फ़ मेज़बानी मुझे हासिल। अस्सलाम वालेकुम माजिद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, आपकी दुआ। एक लंबी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई। बस गुजारिश यही है कि हम अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आज ये खास अय्याम है और आप नाज़रीन से भी ये गुजारिश है कि आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आप सबको मेरा भी प्यार और खुलूस भरा आदाब। दूरदर्शन के श्रीनगर स्टूडियो से हम लेकर आए हैं आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जो हर रोज़ सुबह 8 से 9 बजे तक, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। आज का ख़ास दिन भी अल्लाह ताला करे कि आप ये दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। लेकिन जब भी हम कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो हमें कोशिश बहुत ज़रूरी करनी पड़ती है। हमें जहन में एक शेर आ रहा है शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह का, वो लिखते हैं हेच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें नशुद, हेच आहन खंजरे तेगे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। कहते हैं कि कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं बन जाती है, यहाँ तक कि जो खंजर है वो भी लोहे से खुद भी नहीं बनती है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वो खंजर बन जाती है। और फिर समझाते हैं कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, और मौलाना रूम जैसे मौली तभी वो जलालुद्दीन रूमी बने जब उनके पास उनके जो उस्ताद मोहतरम थे शम्स तबरेज़ साहब। तो ज़िंदगी में चूंकि हमें भी एक ऐसा पीरियड आया है, एक महीना है कि हम इसको एक एक बीकन की तरह देखें, एक चिराग की तरह देखें और अपनी ज़िंदगी को रोशन करें, अपने मामलात को रोशन करें, अपने जो भी मामले हैं। आज एक अच्छा सीज़न है जिसको हम बोलते हैं नेकियों का मौसम बहार, माह रमज़ान है। तो अपनी जो भी आपको काम करवाने अल्लाह से, तो एक राइट टाइम है आप अल्लाह के सामने हाजिर हो जाए और अपने सारे मामले ठीक करें। बहुत बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात आपने की। पहले तो आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, क्योंकि जब आप ये पर्शियन बोलते हैं मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं आती। चले माशाअल्लाह, लेकिन आपने जो ये बात कही बहुत खूबसूरत सी बात, और अल्लाह का लाख करम है कि इस महीने को हमारे लिए आसान बनाने की एक अल्लाह ताला की तरफ से रहमत थी। ये बारिश आपके मौसम में कितनी अच्छी तब्दीली आ गई। और इसके अलावा ये बात भी माजिद साहब ने बहुत खूब बताई कि अल्लाह ताला को हम
कोई इंसान कामिल नहीं होता और अल्लाह ताला को परफेक्शन नहीं ज़रूरत, उन्हें कोशिश ज़रूरत है, हमारी खालिस कोशिश। हम फेल होंगे, उसके बाद फिर उठ के फिर वही कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला को वही कोशिश पसंद है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर हमने कोशिश की और हम कामयाब नहीं हुए तो हम अपनी हिम्मत हार बैठे। अल्लाह ताला का नाम है, आप उनके जो नाम देखेंगे कितनी मरतबा जिक्र आया है, या कुरान मजीद में कितनी मरतबा जिक्र आया है कि अल्लाह ताला रहमत करने वाले हैं या फिर अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो मगफिरत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला बस कोशिश देखते हैं, हमारी नीयत देखते हैं और नियतें देख के ही नवाजते, इसलिए कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें। बिल्कुल, हम तो बस थोड़ा सा ट्रिगर दे रहे हैं अपने नाज़रीन को, बाकी ये सब इबादत में इस महीने तो लगे होंगे। और भी हम आप तक मौसम और ट्रैफिक के अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। कौमी शहर यानी कि जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो अभी भी आमदरफ्त के लिए बंद है और जो उस पर मरम्मत का काम है वो चल रहा है। यही हाल जो है SSG रोड का भी और मुगल रोड का भी है। बर्फबारी की वजह से ये दोनों रोड भी आज बंद हैं। अलबत्ता श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बारे में ये बताया गया है कि अगर आप सफर का इरादा रखते हैं इस हाईवे पे तो आप अपडेट चेक करें ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के सोशल मीडिया हैंडल को, यहाँ जो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इन पर राबिता कायम करें और उसके बाद ही सफर के लिए तैयारी करें। ये अपडेट्स थे हाईवे के। इसके साथ साथ आपको आज मौसम के क्या मिजाज रहने वाले हैं। आज श्रीनगर में जो है कहीं कहीं पे हल्की फुल्की बारिशें हो सकती हैं। मौसम जो है अब आलूदी रहेगा और जो दर्जा हरारत जो दिन का है वो ज्यादा से ज्यादा 7 डिग्री सेल्सियस और कल रात का जो दर्जा हरारत है 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू में जो है आज वहां पे भी कहीं कहीं पे बारिशें हो सकती है और दर्जा हरारत जो है दिन का ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेल्सियस और कल रात का जो दर्जा हरारत है 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जी। और इसके अलावा रखते सफर मारने से कबल जिस तरह से माजिद साहब फरमा रहे थे कि ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात पर राब्ता कायम करना ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे सयाह है या फिर जो लोकल सेहत अफजा मकामात की तरफ जाते हैं बिलखसूस स्कीइंग के लिए या फिर कुछ ऐसे मामला रहते हैं उनके, तो उसका बहुत ख्याल रखिए क्योंकि कल भी हमें खबर मिली थी गुलमर्ग से कि स्नो स्टॉर्म हुआ था, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप देखें जब एक्सपर्ट्स आपके साथ होंगे तो तब ही आप उन जगहों पे जाएं। और मुझे ये चीज़ भी मेरे जहन में है कि हमने जब आगाज़ में हम आए थे यहाँ पे हमने बात की थी तो हमने सोचा था हम किसी और मौजू पे बात करेंगे, लेकिन बातों बातों में हम कहीं और पहुंच गए। चले, जो हमने बात की वो भी अच्छी थी और बात यही कि हमें अपनी दुआ में शामिल ज़रूर रखिएगा और कोशिश करना ना छोड़िएगा। हमारी भी कोशिश रहती है कि प्रोग्राम का आगाज़ हम एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ करें, कुछ ऐसा कलाम पहुँचाए या फिर कुछ ऐसा नगमा आप तक पहुँचाए जिससे आपका दिन अच्छा बन जाए, और इसी कोशिश के तहत आज का इंतखाब भी है। माजिद साहब बताइए। जी, ये हमारे उमर खान साहब है, एक नौजवान, आपकी उनकी आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा और उसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले जाएं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। तो सूरज
नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे&के। नाज़रीन, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के तौर से इस दिन को नेशनल सेफ्टी डे के तौर भी मनाया जाता है, और दिन का मकसद यही है कि आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको आप सेफ रखें, और उसके साथ साथ आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आप उसका ध्यान रखें और उसकी हिफाजत करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कभी कोई ऐसे हालात हमारे ऊपर आ जाते हैं कि जिनके लिए हमें इंस्टेंट रिएक्ट करना पड़ता है, जैसे डिज़ास्टर्स की बात करते हैं। इस हवाले से हमने आज एक ख़ास मेहमान को स्टूडियो में मदऊ कराया। आपके आज के मेहमान के साथ मुलाकात कराएंगे, लेकिन हम एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जे&के। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ओके, जी जी, ख़वातीन और हज़रात, आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो देख रहे हैं और आप मुंतज़िर है कि आज के मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराएं, और जैसा कि याद दहानी करा दें आपकी, क्योंकि माजिद साहब ने अभी खुलासा कर दिया कि आज जो है कौमी तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है, और किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो या फिर खुदा न खास्ता कोई आफत हो, चाहे नागहानी आफत हो या फिर हमारे आम रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उनकी बात करें, अपने घर से, अपने बाहर या फिर अपने वर्क प्लेस पे जितने भी मामलात हैं, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं, अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे महफूज रख सकते हैं, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। क्योंकि आज जो है ये खास दिन मनाया जा रहा है, सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं है बल्कि एक हफ्ता मनाया जाता है जिसका आगाज आज से हो रहा है। और इसी हवाले से आज हमने जिन्हें मदऊ किया है वो इसी काम से मुंसलिक है, वाबस्ता है। हम इन्हें फर्स्ट एड मैन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ये लक़ब इन्हें मिला है। पेशे से है तो डॉक्टर, लेकिन इन्होंने हर वो राह इख्तियार कर रखी है जिससे हम कह सकते हैं कि अवामुन्नास की खिदमत हो रही है। आप इन्हें डॉक्टर बाली के नाम से जानते हैं और इन्हें एजाज़ात से नवाजा भी गया है, और आगे जो आने वाले एजाज़ात हैं उनके लिए मुंतखब भी किया गया है। कोई और नहीं, हमारी वादी के मशहूर मारूफ डॉक्टर इतेंद्र पाल सिंह बाली साहब है। आदाब। आदाब सर। बहुत इस्तकबाल।
थैंक यू वेरी मच। जी, चूंकि आप आते हैं प्रोग्राम में और हम एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे। आप दूर से आए और हमसे पहले यहाँ पहुँच चुके थे। जी, आगाज़ में हम चूँकि प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं और उसी फॉर्मेट के तहत हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो इब्तिदाई ज़िंदगी है उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, अपने बचपन को याद करें और हमें बताएं तालीम और तरबियत का क्या सिलसिला रहा। मैं बॉर्न एंड बॉटम बारामूला में हुआ हूँ और मैं सेंट जोसेफ स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़े हैं और सेंट जोसेफ स्कूल पढ़ने के बाद मैं जो अपनी डॉक्टरेट मेडिसिन पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था। बेंगलोर करने के बाद मैं वापस आके देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस इन बारामूला में ही किया था। और 5-6 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब अर्थक्वेक आया था कश्मीर में, तो उस टाइम हम अर्थक्वेक में रिस्पांस कर रहे थे। तो वहाँ पे जो हमारे गांधी ग्लोबल फैमिली के निर्मल देशपांडे जी आए थे, तो उनके साथ हमने वो किया था, रिस्पांस दिया था। तो उस टाइम से ये लाइन स्टार्ट हो गई कि हम सोशल काम में करें और जो सेटिस्फेक्शन सोशल काम में मिलती है। तो started from, because that day I listened the speech of Ms. Ma'am का जो स्पीच सुनी थी, was so effective. I think that time we started doing a work with this. Okay. तो वो अपना जो प्रोफेशन है, हेल्थ प्रोफेशन को छोड़ के फिर डिजास्टर रिस्पांस को अडॉप्ट करना, समाजी खिदमत काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं। और जो आपने मुंतखब किया है इसमें हमेशा, क्योंकि वी आर प्रोन टू नेचुरल कैलेमिटीज, तो इस चैलेंज को जब आपने अडॉप्ट किया तो जो बाकी फैमिली के या दोस्त थे उनका क्या रुझान था? आई कैन से कि फैमिली ने सपोर्ट किया इसमें। दे नो माई इंटरेस्ट क्या था। ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, बट आई थिंक अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं होती है, फैमिली की, वाइफ की और पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती, तो शायद इस लाइन में इतने आगे तक नहीं जा सकते। सो आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली कि उन्होंने हमेशा मुझे, माई वाइफ, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर्स ऑलवेज सपोर्टेड मी, माई फ्रेंड्स की, हाँ, बिकॉज दे नो माई पैशन वॉज देयर टू ट्रेन द पीपल, बिकॉज वी स्टे इन, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जो डिजास्टर प्रोन एरिया है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो उसकी वजह से जब हम हॉस्पिटल्स में देखते थे कि कैसे कैजुअलिटी होती है, तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता था कि ऐसे ट्रेन करें लोगों के कि सो दैट कि हॉस्पिटल पहुंचने तक से पहले कि उनका कंडीशन ज़्यादा डेटोरेट ना हो, दे कैन बी सेव्ड। विद दिस ऑब्जेक्टिव वी स्टार्टेड, स्मॉल सी ट्रेनिंग से स्टार्ट करते करते गए और अभी 18 जोर हो गए हैं। और मैं खाली J&K में ट्रेनिंग्स नहीं दे रहा हूँ, पूरे इंडिया में ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। और thousands of people have trained in Kashmir also and in India also. So feel satisfied कि हाँ कुछ लाइफ में किया है। और अगर कोई एक बंदा भी हमें बोल देता है कि हाँ भाई आपने ट्रेनिंग दी थी और वो हमने फर्स्ट एड या किसी की जान बचाई, दैट्स मोर सेटिस्फैक्टरी। जी, बहुत खूब। हम थोड़ा सा वापस जाएंगे। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अब चाह तो थी आप में कि आपने आवाम की खिदमत करनी है, खिदमत खल्क में आपने जाना है, लेकिन उसके बाद वो राह कैसे आपने देखी? क्योंकि आप पेशे से डेंटिस्ट है, डेंटल सर्जन है, फिर इसकी तरफ कैसे, मतलब कौन सी राह देखी आपने? किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हुआ? किस तरह से आप पूरी तरीके से इसमें आ गए? बोलता हूँ, पहले निर्मल देशपांडे के साथ जो देखा क्या वो सोशल वर्क का क्या बेनिफिट होता है, एंड देन एक रेडार एक ऑर्गेनाइजेशन थी पूना में, तो उन्होंने मुझे उनको कश्मीर में ट्रेनिंग जरूर थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप ट्रेनिंग करोगे, तो फिर उन्होंने हमें ट्रेन किया। एंड देन आई गॉट विद रेड क्रॉस। तो मेरी मैक्सिमम ट्रेनिंग्स जो कश्मीर में हुई हैं तो मैं थ्रू रेड क्रॉस के किया थे। तो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत बड़े वॉलंटियर्स ट्रेन किए। अभी जितने भी पिछले 18 ईयर से जितने भी वॉलंटियर्स हमने बनाए हैं, ट्रेन किए हैं रेड क्रॉस में, और ट्रेनर्स बनाए हैं, मैक्सिमम ट्रेनिंग हमने रेड क्रॉस के थ्रू दी है। और एक जब जाते थे तो एक अपना सेटिस्फेक्शन मिलता था, लोगों से मिलते थे, लोगों को ट्रेन करते थे, एक अजीब सा अपनी सेटिस्फेक्शन मिलती रहती थी। ठीक है, क्लिनिक पे जॉब करते थे, बट सम पीपल यूज्ड टू से कि आप क्लिनिक छोड़ रहे हो, बट दे नेवर यूज्ड टू रियलाइज कि जो हम जाते थे डिफरेंट जगह पे जाते थे, उन लोगों के साथ ट्रेन करते थे, उन्हीं के साथ खाते थे, बैठते थे। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ, हम एक बार उड़ी के अर्थक्वेक के बाद वो गांव में ट्रेनिंग दे रहे थे जो बिल्कुल रिमोट गांव है ऊपर अर्थक्वेक के बाद, और उनके गांव में जाना, देयर इज नो लैपटॉप, देयर इज नो प्रोजेक्टर, नो लाइट, उनके साथ ही बैठना, उनको ट्रेन करना, उनके साथ ही खाना, इट अजीब से एक बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन थी कि उन लोगों को, क्योंकि बिकॉज दे नीडेड, दे हैड सफर्ड दैट टाइम, दिस टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। तो इसी तरफ, इस राह की तरफ हम
راغب ہو گئے. تو آپ کا جو موڈس آپرینڈی ہوتا ہے لائف سپورٹ کی جو آپ ٹریننگ دیتے ہیں, اس کے لیے آپ کا کیا ماڈیول ہوتا ہے؟ مطلب کوئی کورس جیسے ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے کوئی کورس ہوتا ہے, اور کس طریقے سے آپ ایک ٹارگٹ آڈینس کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ کن کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتائیں. دیکھیے کورس آف جو ماڈیول ہمارا فرسٹ ایڈ ٹریننگ کا ہوتا ہے یہ بیسیکلی 16 آورس کا ہوتا ہے. 16 آورس کی ٹریننگ میں ہم پورے ٹاپکس کمپلیٹ کرتے ہیں, ہینڈس آن کراتے ہیں اور ان سے پریکٹس کرواتے ہیں, پارٹیسپینٹ سے پریکٹس کرواتے ہیں. جب تک وہ پارٹیسپینٹ پریکٹس نہیں کریں گے تو تب تک وہ سیکھیں گے. آج کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو بولتے ہیں انٹروڈکشن ڈیمانسٹریشن پریکٹس اینڈ سینیریو بیسڈ. سینیریو بیسڈ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ویل وی گیو دا پارٹیسپینٹ ریئل بیسڈ سینیریوز سو دیٹ دے گیٹ اے آئیڈیا کہ ایکسیڈنٹ ٹائم پہ کیا ہوتا ہے. دس از نارملی ہم اس طرح ماڈیول ٹرین کرتے ہیں. ہم دو طریقے سے یہاں ٹریننگ کرواتے ہیں. پہلے ہم اویئرنیس پروگرامس کرواتے ہیں اسکولز میں, کالجز میں. سو اویئرنیس پروگرامس میں مینی پیپل کم آسک ٹو وی وانٹ اے کمپلیٹ ٹریننگ, ہم کو بولتے ہیں. دین وی سلیکٹ دے میک دم اے والنٹیئر اور ان کو پھر ہم پراپرلی ٹریننگ کرتے ہیں. اس ٹریننگ میں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون ٹرینر بننے کی کیپیبلٹی ہے. سو وی نامینیٹ ہم اور ان کو پھر ہم TOT دے کے ٹرینرز بناتے ہیں. دیٹس اے وے کتنے سالوں سے یہ پروسیجر چلتا ہے. جی بہت خوب. تو یہ ہوتا ہے ٹریننگ آف ٹرینرز. ٹرینرز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, میں نے بھی کہیں دیکھا ہے, تو لوگ بہت پینک ہو جاتے ہیں اور لوگ آ کے کھڑ جمع ہو جاتے ہیں. سو آپ ہمارے اس میڈیم کے ذریعے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا تب موڈس آپرینڈی ہونا چاہیے. دیکھیے ایک سروے کے حساب سے انڈیا میں سیکنڈری انجریز جو ہو رہی ہیں وہ کیجویلٹی کے ایکسیڈنٹ کے اٹھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. اوکے, ایکسیڈنٹ کے بعد جب بات کرتے ہیں. کشمیر میں ایک بلیسنگ ہے ہمارے کہ بہت لوگ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. دس از آور بلیسنگ. بہت لوگ مدد کرنے کے آئیں گے وداؤٹ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آئیں گے. دیٹ از ہاؤ وی اپریشیٹ دس تھنگ. بٹ مینی پیپل ڈزنٹ نو فرسٹ ایڈ. تو وہ اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں جب وہ اٹھاتے ہیں کیجویلٹی کو وداؤٹ ریلائزنگ ان کا نیک انجری ہے یا بیک انجری ہے تو کئی بار ایگریویٹ ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ اسی لیے ہم فرسٹ ایڈ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے فرسٹ ایڈ دینا ہے, کیسے اٹھانا ہے اور کیسے گاڑی کے اندر ڈال کے ایمبولینس کے اندر آ کے شفٹ کرنا ہے. اگر اس ٹائم پہ فرسٹ ایڈ سب کو پتا ہے تو آئی تھنک کئی لوگوں کی جو سچویشن ڈیٹوریٹ ہوتی ہے اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. بہت خوب. یہ ایک ایسا موضوع ہے نا کہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اکثر یہاں پہ دیکھا جس قدر آپ بھی فرما رہے تھے کہ اچھا کشیر مزی اللہ تعالیٰ نے بہترین تھومو کہ اگر کہیں سے زخم چلا اچھا ساری دوران تمس تلنے اور خدا نخواستہ سڑک پہ کوئی حادثہ پیش آیا ہم بھاگ کے چلے جاتے ہیں. اڑ آٹو انا اڑ گاڑی انا تم یتھے کن تلان تو تھوا گاڑی مز پتہ اس تمس کمرس گژھان یا گردن گژھان حالانکہ اس گژھان نیک کام کرنے خدا نخواستہ کن نت کن جائے میں نقصان واتنا. وہیں آئی تھنک یہ کہا کہ اسکولس کی اگر ہم بات کریں, آپ اسکولس میں جاتے ہیں, ورک شاپس میں جاتے ہیں, وہاں پہ عام لوگ ہیں, سڑک پہ تو عام لوگ ہیں. اب ہر ایک بندے تک تو ویسی ٹریننگ ہوگی نہیں یا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ تو ہوگا نہیں, اگر چھوٹا بچہ بھی ہوگا اس کو آگے جانے نہیں دیں گے اس وقت. تو کس طرح سے ہم عام لوگوں تک یہ ٹریننگ پہنچائے. پلس اگر ہم اس کے علاوہ گھروں کی بات کریں, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گیس یا پھر ہیٹرز وغیرہ ات مجھ سانی خواتین آسان, کچنس مجھ اکثر سانی خواتین آسان, تمن کت کن کرو ٹرین کی یل خدا نخواستہ تیت کی حادثہ آسہ تمہ وز کت کنت کیا گوس تہد گۄڈنیُک قدم روزن کت کن کرو ٹرین. ویری نائس, دیٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیے ہمارا جو آبجیکٹو آف موڈ آف ہے کشمیر میں کہ ہم نے ملٹیپل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتا ہوں, ریڈ کراس کے ساتھ کرتا ہوں, جو بھی آرگنائزیشن کرتا ہے ود دس آبجیکٹو کہ ہم لوگ میکسیمم لوگوں کو ٹرین کر پائیں. جیسے میں ابھی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کر رہا ہوں جنہوں نے ہمیں بولا کہ میکسیمم CPR اویئرنیس ٹریننگ کرو کہ کارڈیک اریسٹ ہو رہا ہے, تو ہم CPR اویئرنیس ٹریننگ کر رہے ہیں. میرا یہی رہتا ہے کہ ہر آفس, اسکولس, کالجز, ڈگری کالجز اور پنچایت لیول تک ہم پہنچائیں گے جہاں پہ ہم ٹرین کر پائیں گے. ایٹ لیسٹ ہر گاؤں میں اگر 2 بندہ بھی ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو وہ اگلے بندوں کو ٹرین کر سکتا ہے, بچا سکتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, آپ لوگوں جو فرسٹ ایڈ سیفٹی جو ہوتی ہے تو ایوری بڈی اگر وومنس کو فرسٹ ایڈ کا خالی فرسٹ ایڈ کے علاوہ بھی فائر سیفٹی کا تھوڑا پتا ہوتا, جیسے ہم بہت بڑے گھرز بناتے ہیں, سارے کو بتاتے ہیں وی اسپینڈ لیکس آن گھر دس, پر کچن کے باہر فائر ایکسٹنگوشر لگانا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو میں سب سے ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی گھر بناتے ہیں تو ہر گھر میں, کیونکہ ہم ووڈ پینلنگ کرتے ہیں, لکڑ کا کرتے ہیں, پالش کرتے ہیں, ہمارے یہاں وہ مور پرون ٹو فائر. تو فائر ایکسٹنگوشر گھر میں ہونا چاہیے اور آل دا لیڈیز شوڈ نو ہاؤ ٹو آپریٹ دیٹ. وہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام تو نہیں ہے اس میں پن نکالنی ہے, پر وہ اگر آتا ہو تو کئی فائر انسیڈنٹس ہم بچا سکتے ہیں.
ٹھیک، اوکے. تو چونکہ جیسے ہم کشمیر کی بالخصوص بات کرتے ہیں، یہ آلریڈی اٹس پرون ٹو ارتھ کوئکس، جیسے اس میں ریسرچ بھی آیا ہے کہ ہائیلی سیسمک زون میں فال کرتا ہے. تو اس حوالے سے جب آپ آگاہی کیمپینز کرتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی گھر میں کوئی انسیڈنٹ ہوا، اب جب لارج اسکیل پہ جیسے اوری والا 2005 والا ارتھ کوئک میسو ایک نیچرل کیلامٹی آ جاتی ہیں، تو اس میں آپ کا کیسا رول رہتا ہے، یا ان ٹرینرز کا کیسا رول رہتا ہے؟ دیکھیے ہم جب بناتے ہیں تو وی میک دیم ٹاسک فورس، وی کال اٹ ٹاسک فورس. کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہر گاؤں میں ہوتی ہے. آئی ہیو ناٹ پریپیئرڈ ان JNK بٹ آئی ہیو پریپیئرڈ ان مینی اسٹیٹس آف انڈیا میں آلسو. ابھی بھی شملہ ریسنٹلی ہماچل میں ایسے کر کے آیا تو گاؤں میں جا کے تو ہم کیا کرتے ہیں، گاؤں کے جتنے اچھے 3-4 گاؤں کے اچھے کچھ والنٹیئرس ہوتے ہیں ان کو ہم ایک جگہ لا کے ٹرین کرتے ہیں فرسٹ ایڈ میں، سرچ اینڈ ریسکیو میں. فرسٹ ایڈ اینڈ سرچ اینڈ ریسکیو میں ٹرین کرتے ہیں، کیمپ مینجمنٹ میں ٹرین کرتے ہیں. انہی والنٹیئرس میں سے کچھ نہ کچھ ٹرینرز بناتے ہیں جو آگے اپنی کمیونٹی کو ٹرین کرتے رہتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ شور ہو جاتا ہے کہ اس گاؤں میں اتنے بندے ہر فرسٹ ایڈ اینڈ سرچ اینڈ ریسکیو میں ٹرینڈ ہیں، سو دیٹ اینی ڈیزاسٹر اور اینی کچھ ہوتا ہے تو بفور اینی میڈیکل ٹیمز اور بفور اینی SDRF ٹیم ریچز تو وہ ایک ٹرینڈ پرسن وہاں پہ سوسائٹی میں ہے جو کام کر سکتے ہیں اور کئی لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں. اوکے گریٹ. ایٹ لیسٹ یہ ٹرینر کم سے کم اس پروسیس کو ڈیلے کر سکتا ہے تھوڑی. ہاں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ آلسو ناظمہ، کیونکہ اور مجھے لگتا ہے جیسے سر کی بات سے تو ہم سب کو وی شوڈ بی ٹرینڈ ان فرسٹ ایڈ، تاکہ ایمرجنسی لائف سپورٹ میں ہم سب کی خالی بس واقفیت ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ وی شوڈ بی اسپیشلائزڈ انف ٹو کیٹر ٹو دیز سرکمسٹینسز اینڈ دیز سچویشن. صحیح. اور میں یہ چیز سوچ رہی تھی کہ یہ جب خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے، جیسے اگر ہم کسی ناگہانی آفت کی بات کریں تب تو ہمارے پاس پھر بھی وقت ہوتا ہے. کووڈ کی ہم اگر بات کریں گے، سیلاب کی، بھونچال کی، ہمارے پاس وقت تو تھا پھر بھی ایٹ لیسٹ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم نے ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے. لیکن کچھ ایسے معاملات رہتے ہیں جب ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا. حالانکہ اسکول میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی تھی کچھ لیکن بس وہ اسکول تک ہی محدود تھا. لیکن اس ٹائم پہ آپ کس طرح سے، آپ نے خود فرمایا کہ آپ والنٹیئرس کو ایک ٹاسک فورس بناتے ہیں ان کا، لیکن جو عام لوگ ہیں جو ابھی اسکول میں نہیں ہے، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹیز میں نہیں ہے، عام لوگوں تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ اقدامات آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت لمبا پروسیجر ہے عام تو لوگوں تک پہنچنے تک. ہمارا جب یہی ہوتا ہے جب ہم اسٹیٹ لیول سے ڈسٹرکٹ لیول تک جاتے ہیں، جیسے ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول سے ہم زونز لیول تک جاتے ہیں، زونز لیول سے پنچایت لیول تک. پنچایت لیول تک ہم پہنچتے ہیں تو عام لوگوں کو ہم ٹرین کرتے ہیں. جیسے ابھی ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ جتنے بھی ماسکس، ٹیمپلز اور گرودواراز ہیں، گرودوارا صاحب ہیں، تو وہاں پہ ہم سب کو جو لوگ وہاں پہ ٹرین کر دیں اور ٹرین کر کے دیر آر سم پیپل جو ولنگلی کشمیر کے لیے ہے کہ AED جیسے ہم آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈیفیبریٹر بولتے ہیں ہر جگہ پہ فٹ کر دیں، سو دیٹ ایسا کچھ ہوتا ہے تو دس کین بی سیوڈ، کیونکہ کارڈک اریسٹ کافی انکریز ہو رہا ہے اور کافی ینگس لوگ انوالوڈ ہو رہے ہیں. ہم اس حوالے سے جو ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ آپ وضاحت ضرور کرنا چاہیں گے، تو ہم اس حوالے سے بات ضرور کریں گے اور یہی بات ہم آگے کنٹینیو کریں گے. لیکن آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جائیں گے اور وقفے سے لوٹ کے آئیں گے، اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں، بنے رہیے گا. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ناظرین وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو، اس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. آج جو ہمارے خاص مہمان ہیں، ہی از نون ایز دا فرسٹ ایڈ مین آف کشمیر، جنہیں عرف عام میں ڈاکٹر بالی کے نام سے جانا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر اتیندر پال سنگھ بالی آج ہمارے خاص مہمان ہیں.
اپنے مہمان سے جو سلسلہ کلام ہے جاری رکھیں گے، لیکن پروگرام میں بھی وقت آ چلا ہے کہ آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائے۔ ایک اردو روزنامہ اس سے خبر ہے، بالائی علاقوں میں ہلکی بارشیں و برف بارہ، 10 سے 13 مارچ تک نئے سلسلے کا امکان۔ اسی اخبار سے ایک اور خبر، جموں پونچھ قومی شاہراہ کے حوالے سے 1.1 کلومیٹر بمبر گیری ٹنل کی تعمیر کا رسمی افتتاح، 11 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہوگا۔ جی بہت خوب۔ میرے پاس انگریزی روزنامہ اس سے یہ خبر، گورنمنٹ کمیٹڈ ٹو ایڈریس پیپلز ڈیزائر فار اسٹیٹ ہوڈ، ایل جی سنہا، فرسٹ ٹائم سی ایم انگیجڈ ڈائریکٹلی ود الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ٹو برنگ پیپل ایٹ ہارٹ آف پالیسی میکنگ، بجٹ فارمولیشن، ایڈمنسٹریشن فوکسنگ ٹو ٹرانسفارم جموں اینڈ کشمیر انٹو ایجوکیشنل ہب، ایل جی۔ جی، اور ایک اردو روزنامہ وی دا پیپل کے عنوان سے اس میں خبر چھپی ہیں، اور یہ ضروری خبر ہے کہ اکثر ماہ رمضان کی آمد جب ہوتی ہیں تو قیمتوں میں جو ہے بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس اخبار میں درج ہیں، ہولی منتھ آف رمضان enjoins upon us to shun profiteering, black marketing and hoarding, so law enforcing agencies must translate them into reality in Kashmir۔ ان پہ ایک واچ ڈاگ ہونے کی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان پرائسز کو ریگولیٹ کیا جائے اور سارے لوگ جو ہیں اچھی طریقے سے ماہ رمضان جو واچ ڈاگ پھر ہمیں عرفے کے دن نظر آتے ہیں، وہ اگر پورے مہینے یا پھر پورے سال بھی کچھ کام کریں تو بہت بہتر رہے گا۔ اور اس کے بعد میرے پاس اردو روزنامہ ہے، اس سے یہ خبر، غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھی جائے، ریڈ کراس، امداد روکنے پر تشویش ہے اقوام متحدہ، اسرائیل کی جانب سے محصور فلسطینی علاقوں میں سامان اور رسد کے داخلے کو معطل کرنے کے بعد یو این سیکریٹری جنرل نے غزہ میں فوری طور پر انسانی امداد کی بحالی اور تمام قیدیوں کی رہائی کا کیا مطالبہ۔ جی، اور ایک اردو خبر، اس اردو روزنامے سے خبر، شاہپورہ کنڈی ڈیم کے معاملے پر پنجاب اور جموں کشمیر کے درمیان بات چیت، جموں کے وسیع علاقے میں کھیتوں کی آبپاشی سہولیات میسر رکھنے پر تبادلہ خیال۔ ورکشاپ آن کریٹو رائٹنگ سافٹ سکلز بگنز ایٹ کشمیر یونیورسٹی۔ میرے پاس آخری روزنامہ، اس سے یہ خبر، تازہ برف باری کے بعد کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کو منظوری دی گئی ہے، 9 سے 12 مارچ تک کھیلو انڈیا ہوگا۔ فی الحال ہمارے ساتھ آج کے جو خاص مہمان ہیں، ان سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر ہتیندر پال سنگھ بالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شو کی زینت بڑھا رہے ہیں، اور ہم نے وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال ان کے پاس محفوظ رکھا تھا کہ کیا کچھ سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں عام لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی ہم اس کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے کہ جب آپ اس کام میں آئے ہوں گے یا پھر ابھی جب آپ ہیں، آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ایک نظریہ بن جاتا ہے، ایک ایم ہے، ایک آگے جو ہے آپ نے ایک سیٹ کیا ہوا ہوگا اپنا ایک ٹارگٹ، تو وہ ٹارگٹ ہمیں بتائیے گا کہ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ آگے جا کے ان ٹریننگ سیشنز کو، پلس کیا کچھ سٹیپس ابھی اٹھائے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی بات کی مسجدوں کی، گرودواروں کی۔ میرا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ سب سے پہلے یہ آبجیکٹو کہ ایسی ٹریننگ دو کہ پارٹیسپینٹ ایسا ٹرین ہو کہ کسی کی جان بچا جائے، خالی ٹریننگ نمبرز میں مت دے۔ وی وانٹ اے ٹریننگ ان سچ اے وے کہ ایسی ٹریننگ امپیکٹفل ہو کہ لوگ آگے مدد کر پائیں، کسی کا فرسٹ ایڈ دے جائیں، دیٹ از آف آبجیکٹو۔ سیکنڈ، اٹس اے بہت بڑا ایریا ہے، ہر جگہ پہنچنا بہت مشکل ہے، سو دیر آر ملٹیپل آرگنائزیشنز، ریڈ کراس، سول ڈیفینس، ابھی گورنمنٹ نے عبد مترا اسکیمز اسٹارٹ کیا ہے، اینڈ ویری لاٹ آف ادر آرگنائزیشنز آر ورکنگ آن دس تھنگ کہ ہم میکسیمم لوگوں کو ٹرین کر پائے۔ فرسٹ آف آل تو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ڈگری کالجز، یونیورسٹیز، سینٹرل یونیورسٹی، کشمیر یونیورسٹیز میں لوگوں کو ٹرین کریں، آفیسز، کارپوریٹ آفیسز میں سب کو ٹرین کیا جائے، اسکولز کافی بڑے ہیں بٹ ہم سارے اسکول میں ابھی پہنچنا نہیں چاہتے ہیں، بٹ ڈسٹرکٹ وائز اگر ہم ڈسٹرکٹس کے ہر ڈسٹرکٹس میں ریڈ کراس اور سول ڈیفینس ایکٹیو ہے ابھی، اور ان کو اور ایکٹیو کرتے ہیں تو شاید ہم اسکولز میں اور پنچایت لیول تک پہنچ سکتے ہیں۔ وی نیڈ اٹ، یہ آج کے ٹائم کی سب سے نیڈ ہے کہ تقریباً ہر بندہ اور ایٹ لیسٹ ہر ایک بندہ گھر میں ٹرین ہونا چاہیے فرسٹ ایڈ میں پراپرلی، کیونکہ کارڈک اریسٹ بھی بڑھ رہے ہیں اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں، اور اوپر سے ہم ڈیزاسٹر پرون ایریا میں ہیں، سو کب ڈیزاسٹر آئی وی نیور نو۔ اس لیے میرا تو یہی رہتا ہے کہ ہم جتنے لوگوں کو alone I cannot do, we have to make a more trainers in J&K so that ہر کوئی اپنا ٹرینرز آگے جا کے اسکولز میں، کالجز میں، کارپوریٹ آفیسز میں اور باقی آفیسز میں جا کے ٹرین کر پائے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ the more you sweat during training the less you bleed in war. So training is very important. اور آپ کا جو 18 سال کا تجربہ ہے
इसमें कई सारे वाक़ात होंगे, आपने कई सारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेन भी किया है, कोई ऐसा इवेंट जिससे आप जो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो, या कोई ऐसी याद जो आपको आज भी ताज़ा हो? बहुत करीब 2-3 एपिसोड्स में बहुत करीब है। एक तो मैं जब बनाल रेड क्रॉस में वॉलंटियर्स को ट्रेन किया था, क्यूआरटीज टीम, दैट वाज वेरी क्लोज टू मी। हमारे रामबन, बिहार और बनाल में क्यूआरटी टीम्स हैं। आई रियली अप्रिशिएट दोज गाइज। वो लोग जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं इस रूट में, तो अपनी गाड़ियां लेके, रस्सियां, टॉर्च लेके उस सारे लोगों को रेस्क्यू करते हैं। तो उनको ट्रेन करना मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी था। तो आज मुझे लगता था कि मैं वाकई में किसी को ट्रेन कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़ा वो एक वेरी क्लोज टू पीपल था कि वाकई आई एम ट्रेनिंग दोज पीपल जो वेरी ग्राउंड पे वो रेगुलर करते हो, हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो उनको, वो वेरी क्लोज टू मी। सेकंड, आई वाज इन नेपाल अर्थक्वेक में, तो वहां पे जो मैंने रेस्क्यू किए थे, देन वी केम टू नो रियलिटी कि कितना टफ होता है अर्थक्वेक के बारे में, और कैसी कैजुअलिटीज होती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो दैट वाज सेकंड मेरा वेरी क्लोज टू मी। आई वाज देयर फॉर 20 days देयर। तो नेपाल अर्थक्वेक, अपनी जान को भी खतरा होगा इस? यस, करता था। रात को जब हम सोते थे तो हम दरवाजे सारे खुले रखते थे कि कब दोबारा अर्थक्वेक आ जाए तो हमको बाहर भागना पड़े। चैलेंजिंग था, बट लर्निंग थी, बहुत सीखने को मिला था यहाँ पे। आई थिंक मैंने काफी पार्ट्स ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग्स किए हैं। कश्मीर में तकरीबन सारी जगह दी है। कश्मीर में बांडीपुरा में वुलर्स के जो सराउंडिंग गांव्स में हैं, उनके वॉलंटियर्स को ट्रेन करना वाज वेरी चैलेंजिंग तो नहीं कह सकता, बट वेरी सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि वो लोग ग्राउंड पे फेस करते काम करते, तो हमें भी लगता था कि हम उन लोगों को करते हैं। वी ट्रेन द सिक्योरिटी फोर्सेज आल्सो कर लगते हैं, सीआरपी को या बीएसएफ को। तो दैट्स आल्सो कि वो लोग भी कई बार फेस करते हैं। कार्डियक अरेस्ट तो इतना कॉमन हो गया कि कई बार उन लोगों के साथ भी दे फेस्ड इट। बट आई थिंक these two are the most meant like training this Banal Ramban KOT teams, and then working in Nepal during earthquake time. बहुत खूब। मैं क्या सोच रही थी माजिद कि हमने सुना था कि वहाँ अननफ्सी का आलम होगा, लेकिन आजकल हमने, क्योंकि ये अच्छी बात है कि हम यहाँ पे ना एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आज जब ये सोशल मीडिया है, फोन है, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी खुदा न खास्ता कुछ हो, सबसे पहले उसकी मदद करने के बजाय हम अपना मोबाइल फोन निकाल देते हैं। तो वो आलम जरा आजकल उसकी एक झलक यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसा कुछ होता है, आप अपनी जान को, जब हर एक इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश में होता है, तब अपनी जान को छोड़ के दूसरों की जान बचाना ये कितना बड़ा काम है। और हम बार बार कश्मीर का, जम्मू का इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि हमारे खून में ये चीज देखी गई है। इसलिए हम आपसे भी ये दरख्वास्त करेंगे, बल्कि हम सब से यही दरख्वास्त है कि आप जितना हो सके इन चीजों से इस्तेफादा लें। आप देखें कि किस तरह से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ये मजहब मजते और तम अलाव खूनस मजते अगर वो कि दाग सो दाग पानसी कथ बात सिलसिल थो जारी, लेकिन ये अक् वक्फ खतर रुकन और इस वक्फे के उस पार हम जल्द हासिल होते हैं। क्या आपको पता है आप अपनी सालाना बिजली बिल को 0 बना सकते हैं? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम जेएनके के अवाम को अब सोलर रूफटॉप्स मुहैया करवा रही है 65% तक की सब्सिडी के साथ। आप हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स के जरिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने बिजली बिल को काफी हद तक घटा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शफी पंत है। मैंने 6 किलोवाट का ये सोलर ऑन ग्रिड लगवाया, मुझे काफी सहूलियत हो गई, बिल भी कम आने लगी। इसका जो कॉस्ट है 3,08,000, उसमें सेंटर की तरफ से आती है 80,500 रुपीज की सब्सिडी, वो मुझे मिल गई है। ऑन ग्रिड में क्या फायदा है, उसमें अगर आप जो भी जनरेट करेंगे, अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो ग्रिड को जाएगा, आपको वो काउंट होगा एज एक्सपोर्ट एनर्जी और आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मतलब आप समर्स में जो यूनिट्स ग्रिड को दे रहे हैं वो आपके क्रेडिट्स में स्टोर होंगे और विंटर्स में आपकी यूजेज को यही क्रेडिट यूनिट्स कॉम्पनसेट करेंगे, जिससे आपका बिल बहुत ही कम हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर लेंगे, ठीक है ना, जिसकी बिल तकरीबन 3,000 रुपए आती है महीने की, अगर वो 5 किलोवाट सोलर जो रूफटॉप लगाएगा, उसकी बिल ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 या 30 रुपए आएगी। आप इस फैसिलिटी को आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं। सरकार ने तो ऑलरेडी 2,84,00,000 रुपए की सब्सिडी कस्टमर्स को रिलीज कर दी है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए www.pmsuryagar.gov.in पे रजिस्टर करें और KPDCL
के चुने हुए वेंडर्स से ही सोलर रूफटॉप्स लगवाएं। जल्दी कीजिए, ये स्कीम कुछ ही वक्त के लिए दस्तयाब है। ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएन के। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर हितेंद्रपाल सिंह बाली साहब, डॉक्टर बली। तो हम इनसे जो सिलसिला कलाम है उसको आगे ले जाएंगे। तो जैसे आप ट्रेनिंग का जो दायरा है वो बता रहे थे कितना वसी है आपने पूरे इंडिया में। आप बताएं कि आपने इंडिया में पूरे कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करवाई, और साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोई नाजरीन जो हमें देख रहे हैं जिनको शौक होगा कि हम भी लाइफ सपोर्ट या इमरजेंसी ट्रेनिंग के लिए, फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए वो भी अंदराज करना चाहते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से वो इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं? मैं पिछले 18 साल से तो आज मुझे लगता है कि मुझे 2 या 3 स्टेट में जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, नागालैंड, त्रिपुरा वगैरह, बाकी आई थिंक पूरे स्टेट्स में मैंने ट्रेनिंग दी है। और मोर देन 30 to 40 जो एक बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ, ऑल द यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेनिंग्स किए हुई हैं ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में। गॉड, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि सारे स्टेट्स के अंदर एंटीरियर इंडिया में जाके ट्रेनिंग देना। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जाके, जैसे आई वाज इन यहाँ पे वी कॉल इट छत्तीसगढ़ में गए थे, वो छत्तीसगढ़ दांतीवाड़ा एरिया में। वी हैड गॉन टू ईस्ट मिदनापुर, एक एंटीरियर ऑफ कलकत्ता, जहाँ पे हम गाँव के एंटीरियर गाँव में जाते थे, उन लोगों को ट्रेन करते थे। और राजस्थान के डूंगरपुर, द ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में हम ट्रेनिंग्स करके आए थे। बिहार के एंटीरियर्स में हम सीतामढ़ी और मोतिहारी में मॉक ड्रिल्स एंड फर्स्ट एड करके आए थे। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतना अपॉर्चुनिटी मिली है इंटीरियर कश्मीर घूमने का और इंटीरियर ऑफ इंडिया घूमने का, देखने का, ट्रेनिंग्स के बारे में। सो दिस इज, एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी वॉलंटियर से कोई भी ट्रेनिंग करना चाहता है तो हमारे यहाँ पे रेड क्रॉस का है, रेड क्रॉस ऑफिस है, यू कैन, आप रजिस्टर करा सकते हैं वहाँ पे अपनी वॉलंटरी ट्रेनिंग्स के लिए। हमारा सिविल डिफेंस ऑफिस है, सिविल डिफेंस ऑफिस में आप अपना सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपदा मित्रा एक स्कीम स्टार्ट किया जहाँ पे वो वॉलंटियर्स को पूरा फर्स्ट एड, सर्च एंड रेस्क्यू एंड अदर डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्रेन करते हैं और जो रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हो जाते हैं। सो दे कैन अप्रोच देम दिस थिंग्स कि हम ट्रेनिंग्स करते हैं। और बाकी काफी अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी ट्रेनिंग्स देती हैं, मतलब कश्मीर में कर रही हैं। अभी फर्स्ट एड में और सीपीआर में हम बहुत ट्रेनिंग, पिछले साल भी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके मोर देन 400 पीपल, 360 पीपल को पूरा ट्रेन किया सीपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे। और वी आर कंटिन्यूइंग दैट आल्सो। हमारा सिर्फ 2 ही चीज है कि मैक्सिमम ट्रेनिंग करनी है, पर ट्रेनिंग ऐसे करनी है कि इतनी इम्पैक्टफुल हो कि कोई किसी की जान बचा पाए। दैट्स अ वे, इट शुड नॉट बी अ ट्रेनिंग के जहां पे हमने बोला क्लासरूम खत्म और भूल गए। तो ट्रेनिंग शुड बी दैट। जी, ये जो ट्रेनिंग है ना, इससे पहले कि हम आपके इनामात की तरफ आए जो एजाज़ात आपको हासिल हुए हैं, हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम अभी बात ही कर रहे हैं कि अगर कोई वॉलंटियर आना चाहेगा आपके पास रेड क्रॉस के पास जाके, हमें ये थोड़ा बहुत बताइएगा कि वो ट्रेनिंग फिर कितने टाइम की रहती है, क्योंकि आप अपने काम में भी मसरूफ रहते हैं, फिर इसके लिए भी टाइम निकालना किस तरह से बैलेंस करेगा। प्लस एक सवाल इसके साथ और ये कि कुछ ऐसा होता है क्या, जैसे कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि अर्थक्वेक जहाँ पे ज्यादा आता है, या फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सैलाब का खतरा है, क्या कुछ आप इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि किसी इलाके के लोगों को आप उसी किस्म की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ अलग अलग ऐसा मामला? नहीं, ट्रेनिंग सारी एक जैसी है, चाहे अर्थक्वेक में है चाहे फ्लड में, उसमें सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। जब हम 16 आवर्स की ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। सीपीआर है, ब्लीडिंग, फ्रैक्चर्स है, लिफ्टिंग है, रेस्क्यू में है, जरा सारा आता है। तो जब हम ज्यादा हार्श ट्रेनिंग करते हैं तो फर्स्ट एड के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू में ऐड कर देते हैं। सिविल डिफेंस में हम वो सिखाते हैं। इसमें वॉलंटियर्स हमारे जो हैं वो रेड क्रॉस में आ सकते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जैसे वॉलंटियर्स जमा होंगे, दे ऑर्गेनाइज ए ट्रेनिंग फॉर देम, 3 साल के लिए वैलिड होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। एंड उन्हीं में से फिर हम जो भी कैपेबल होता है तो ट्रेनर्स बनाते हैं उसमें से। ठीक है, बहुत बहुत खूब है। तो तमाम उन नाज़रीन को बता दें जो इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो ज़रूर आप रेड क्रॉस या सिविल डिफेंस है उन ऑर्गेनाइजेशन से राबिता करें और ये ट्रेनिंग हासिल करें। अभी प्रोग्राम में वक्त आ चला है एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जेएन। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए,
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK। आज जो हमारे खास मेहमान हैं, इज नोन एज द फर्स्ट एड मैन ऑफ कश्मीर, डॉक्टर बाली साहब। आपसे जानना चाहेंगे, आपको कई सारे एजाज़ात से नवाजा गया है, महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार और भी मुख्तलिफ जो इनामात हैं उनसे नवाजा गया है, और हाल ही में स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनके बारे में बताएं, क्योंकि जब एक इंसान कोई एफर्ट करता है, फिर जब उसकी रिकग्निशन मिलती है तो कितना इंसान मोटिवेट हो जाता है। ऑब्वियसली मोरल बूस्ट तो होता है कि अवार्ड मिलता है, कि रिकग्निशन मिलती है। वी वर्क हार्ड, हम काफ़ी टीम्स में करते हैं। तो 2018 में स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे 15 अगस्त को अवार्ड दिया था फॉर माय सिविल डिफेंस एक्टिविटीज़ में। उस टाइम हमने बाकी काफ़ी ट्रेनिंग्स की थी, फर्स्ट एड भी और ड्रग अब्यूज़ पे भी की थी। ड्रग्स पे हमने काफ़ी काम किया था। एंड 2022 में मुझे फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 अगस्त को नवाजा था, फेलिसिटेट किया था, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग मोर देन 10,000 वॉलंटियर्स इन कश्मीर में, उसके लिए किया हुआ था। 2023 में महात्मा सेवा पुरस्कार किया था फॉर माई एक्टिविटीज एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया रेड क्रॉस की तरफ, जो सऊदी अरब में अटेंड करके आया था। वहाँ पे 240 कंट्री से लोग थे और मैं इंडिया में से अकेला ही सिलेक्ट किया। वो अवार्ड किस चीज पे मिला था आपको? इसी ट्रेनर, एज ए मास्टर ट्रेनर। मैं रेड क्रॉस का नेशनल मास्टर ट्रेनर हूँ दिल्ली में। सो माय जॉब इज टू मेक ए मास्टर ट्रेनर्स अक्रॉस द कंट्रीज में, और अभी तक काफी हमने ट्रेनर्स बनाए हुए हैं। एंड देन फाइनली दिस वाज द बिगेस्ट अवार्ड, एंड आई थैंक्स टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन 26 जनवरी को जो नॉमिनेट हुआ था। तो इसके लिए मैं अपने दिल से और हार्दिक दिल से सारी एडमिनिस्ट्रेशन में थैंक यू बोलता हूँ, जिन्होंने मुझे इस चीज के लिए नवाजा है और रिकॉग्नाइज किया है। तो जब आपकी रिकॉग्निशन होती है नाज़िमा, फिर और काम करने का जज्बा आ जाता है, हमारी तरफ से जिम्मेदारी बढ़ती है कि नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीबॉडी हैज रिकॉग्नाइज्ड यू, सो इट बिकम्स अ मोर रिस्पांसिबिलिटी कि आपको आगे काम करना है और बंदे ट्रेन करने हैं। और एट अवर टारगेट वी नीड कि जब कभी भी डिजास्टर हो या एक्सीडेंट हो, ऐसा फर्स्ट एड लोग दें कि हॉस्पिटल पहुंचने तक उनकी कंडीशन डेटोरेट ना हो, दे कैन बी सेव्ड, मेनी पीपल कैन बी सेव्ड अगर हम राइट टाइम पे फर्स्ट एड अच्छी तरह देते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने तक पहुंचा। बहुत खूब, हमारी तरफ से पहले मुबारकबाद आप कबूल कर लें। और दूसरी बात ये कि ये तो इस दुनिया के इनामात है, लेकिन आप खुद देखें कि जब आप कोई काम करते हैं, ऐसा किसी की मदद करते हैं, फिर जो वो तस्कीन दिल होता है ना, जब शाम को फिर आप आराम से अपने कमरे में बैठ के फिर जब वो नींद आती है ना, वो कमाल की नींद होती है, और वो सबसे बड़ा इनाम मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा इनाम रहता है। आपने ड्रग अब्यूज की बात की, आपने इस हवाले से भी काम किया हुआ है, तो हम वो थोड़ा बहुत जानेंगे कि उस शोबे में उस जगह पे आपने किस तरह से काम किया है। प्लस मेरे जहन में ये चीज़ भी है कि हम कहीं ना कहीं हम बाहर की आफतों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर चल रही होती है, जैसे हमारे जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल से होता है। जैसे खवातीन की बिलखसूस अगर हम बात करें, वर्क प्लेस पे बहुत हरासमेंट होता है, कुछ घरों में खवातीन के साथ कुछ ज्यादतियाँ होती है, तो उस हवाले से आप हमें बताएं कि वहाँ पे भी कुछ आपका काम रहता है आपको कुछ? नहीं, सिविल डिफेंस के थ्रू हमने सिर्फ उस टाइम स्टार्ट किया था कि ड्रग अब्यूज अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में किया था, कि हमें लगता था कि शायद ऐसी ड्रग्स और वो यहाँ पे JNK में फैल रही है। तो हमारा उस टाइम सिविल डिफेंस के थ्रू मेरी कोई टीम थी, तो हम सारे स्कूल्स एंड डिग्री कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस कैंप्स करते थे कि व्हाट हैपेंस एक्चुअली, और ड्रग्स लेते हैं तो क्या होता है, क्या इम्पैक्ट रहता है, कैसे अप्रोच लोग करते हैं आपको, हाउ डू यू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, एंड अगर आप आगे हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कहाँ काउंसलिंग सेंटर्स हैं और कहाँ पे आपको डी एडिक्शन सेंटर्स में जाना है। तो वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था मैक्सिमम हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। आई थिंक काफ़ी लंबा चला था और हम बहुत सक्सेसफुल भी हुए थे उसमें, काफ़ी यूथ में करते थे, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि इट टेक्स 29 डेज, एक बार लेते हो तो बॉडी से निकलने से बाहर। सो हमारी यूथ जनरेशन है, वो हमारा फ्यूचर है, सो वी नीड, इट्स ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीबडी टू प्रोटेक्ट दिस थिंग्स। ठीक है जी, जैसे आप बात कर रहे थे ना, मेरे जहन में चल रहा था कि चूंकि आप पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे दूर दराज इलाकों में भी आपने लोगों को ट्रेन कराएं, तो एक सिनेरियो आपके जहन में होगा, एक इमेज होगा। आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत है
بالخصوص ہمارے UT آف جموں کشمیر میں ٹریننگ اس کی ہونا اور لوگوں کو اس کے بارے میں واقفیت رکھنا، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. میں ابھی بھی بولتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں اور سب میں بہت ضروری ہے. کشمیر میں ایک ایڈوانٹیج ہے، ہمیں باقی اسٹیٹوں میں بولنا تھا آ کے مدد کیجئے اور ٹرینڈ ہوئی ہے. یہاں پہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آلریڈی یہاں پہ مدد کے لیے بہت آتے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یس، اگر ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، اگر فرسٹ ایڈ کا پتہ ہوتا ہے تو حادثے تو ہوتے ہیں، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس تو ہو رہے ہیں، ڈیزاسٹرز میں بھی رہ رہے ہیں، تو شاید ہم کتنے لوگوں کو جان بچا سکتے ہیں. اور ٹوپوگرافی کی اگر بات کروں تو ایولانچ کہیں سے آ جاتے ہیں، کہیں سے ارتھ کوئک پرون ہے، کہیں سے فلڈ پرون ہے. جیسے آپ نے QRT کی بات کری جو آپ کا بانیہال اسٹریچ میں ہے، کوئک ریسپانس ٹیم، آئی تھنک ہم زیادہ پرون ہیں ان ایکسیڈنٹس کے لیے، تو ہمارے لیے یہ شاید زیادہ ضروری بنتا ہے. بہت ضروری بنتا ہے. تو بیسیکلی اگر ہم اسکول سے ہی اسٹارٹ کریں تو وہ لوگ ٹرین ہو جائیں گے، کالجز میں ہی پکڑ کے لیں گے تو وہی جنریشن جو ہے آگے جا کے ٹرین کر سکتی ہے. سو اس میں ابھی کام تو ہو رہا ہے، یہ نہیں بولتا ہوں نہیں ہو رہا. بہت لوگ آرگنائزیشن ریڈ کراس، سول ڈیفنس کام کر رہی ہے، اور ہمیں کام کرنا ہے. مور ٹرینرز بنانے ہیں کہ ہم ہر جگہ پہ یہ ٹرین کر سکیں. جی، یہ تو اسکولز کالجز کی بات ہے. پھر بچے ہم بزرگ لوگ جن کے پاس آپ نے خود آنا پڑے گا. تو آپ یہاں بھی آئے ہوئے ہیں، آپ نے اس ادارے میں بھی ٹریننگز دی ہوئی ہے، یا پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے ادارے جہاں پہ آپ جا کے مطلب سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، وہ ہمیں بتائیے گا کہ کیا کچھ رہتا ہے. ہم خود اب کئی بار اپروچ کرتے ہیں کہ صحیح ڈپارٹمنٹس کو کہ وی وانٹ ٹو ڈو اے ٹریننگ فار یو. تو مینی پیپل، موسٹ آف دا کشمیر میں کوئی نہ نہیں بولتا ہے، اینڈ دے نو ویلیو آف فرسٹ ایڈ کیا ہے. سو ایوری بڈی اپریشیٹس کہ اگر کہیں جاتے ہیں تو ہم آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں تو دین ایوری بڈی سیز. کچھ کمپنیز کی تو کمپلسری ہے، جو پاور گریڈس ہو گئے یا ہوٹل انڈسٹریز ہو گئے، ٹریکرز ہو گئے، جو بھی ہو گئے، تو ان کو تو فرسٹ ایڈ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، ان کے NOCs کے لیے ہوتی ہے. دے ہیو ٹو ڈو. بٹ ادر آرگنائزیشنس ہوتی ہیں، آفیسز ہوتے ہیں، ہمارے ڈفرنٹ آفیسز ہوتے ہیں، ہم پاور گریڈ کے پیپل ہوتے ہیں، میکینیکلس لوگ ہوتے ہیں، تو دے نیڈ ٹو گیٹ بی ٹرینڈ ان دس تھنگ بیکاز دے آر آن دا گراؤنڈ کام کرتے ہیں اور حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں. بالکل. اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی جیسے ناظمہ کہہ رہی تھی وہ نوجوان لوگ جن کو آپ ٹریننگ کریں یا جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں ٹرین کرانے کے لیے. اب وہ لوگ جو ہمیں گھر پہ دیکھ رہے ہیں ابھی، ان کے لیے آپ کا کیا کیپشول ہوگا یا ایسا کوئی ایک تجویز ہوگی کہ کس طریقے سے وہ بھی اپنے آپ کو اکوپ کریں گے؟ اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کوئی کل حادثہ ہو جاتا ہے خدا نخواست، تو وہ کس طریقے سے اس کو کیٹر کریں؟ ٹف تو ہے کہ گھر میں ہر جگہ تو ہم نہیں ٹرین کر سکتے، بٹ ہاں جیسے ہم رجسٹر کرتے ہیں بیسک چیزیں جو گھر پہ وہ کر سکتے ہیں تو وہ لرن کر سکتے ہیں. ریڈ کراس، سول ڈیفینس اور ادر آرگنائزیشن کے ساتھ جو ٹریننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ اپروچ کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنے محلے کے ہم لوگ جو ہیں بڑے لوگ سارے ہیں، دے کین کم فارورڈ ان دا ماسک یا کہیں پہ آ کے ٹریننگ لے سکتے ہیں. وین یو اپروچ، کوئی بھی نہ تو نہیں بولے گا آپ لوگ کو ٹریننگ کرنے کے لیے. وی آر آل دیئر ٹو ہیلپ. ایسا آپ کا نسخہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ گھر پہ ایک فائر ایکسٹنگوشر کیا کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیے فرسٹ ایڈ باکس تو ہر گھر میں ہونا چاہیے، فرسٹ ایڈ باکس میں ہونا چاہیے، پر فرسٹ ایڈ باکس میں کیا کیا ہونا چاہیے دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرسٹ ایڈ باکس میں ایک ٹرائنگولر بینڈیج ہونی چاہیے جو 10 سے زیادہ ہونی چاہیے. ٹرائنگولر بینڈیج ایک ہوتی ہے جو کاٹن کا کپڑا 1 میٹر کا کراس میں کاٹا جاتا ہے، اس کے ملٹی پرپز ہوتے ہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، 33 تھنگس ہوتی ہیں. اور ابھی تک فرسٹ ایڈ باکس میں ون اونلی سیفسٹ ڈرگ از ٹو کیپ اے پیراسٹامول. وی ڈونٹ نیڈ ٹو کیپ اینی ادر میڈیسن اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ. بٹ دیز آر دا فیو تھنگس جو ہمیں رکھنی چاہیے. ادر چیز تو ہوتی ہے فرسٹ ایڈ باکس میں جو ہم رکھتے ہیں، بٹ ٹرائنگولر بینڈیج ملٹی پرپز ہوتی ہیں. بلیڈنگ کے آتا ہے، اسٹرنچ بنانے کے کام آتا ہے، اسٹریچر میکنگ کا کام آتا ہے. تو دیز آر دا تھنگس جو ہم پڑھتی ہے. اف یو گو ٹو گوگل یو ول فائنڈ آؤٹ ہاؤ مینی تھنگس آر امپورٹنٹ. بہت خوب. جی، یہ تو آپ نے بات کی. اور ہم ایسا اکثر مجھے جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے اپنی امی کی ایک بات یاد آتی ہے. وہ اکثر کہتی ہیں، بلکہ جب ہمیں سمجھاتی ہے کہ باہر جب جاؤ تو کیسے جاؤ، کہ آپ کچھ چیزیں ساتھ لاؤ لے کے جاؤ، تو وہ اکثر کہتی ہے کہ ان کے زمانے میں جب وہ اسکول میں تھیں تو ان کی ایک ٹیچر ان کو صبح اسمبلی میں یہی سمجھاتی تھی کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے. فرسٹ ایڈ کا چھوٹا سا ڈبہ ہونا چاہیے، اس میں کس طرح سے کون کون قسم کا بینڈیڈ یا پھر بینڈیج ہونا چاہیے، کون سی دوائی ہونی چاہیے. تو یہ ٹیچرز کا
का भी बड़ा एक यहाँ पे रोल रहता है कि हम बच्चे को किस तरह से समझाए, क्योंकि हम उस्ताद तो एक सोसाइटी को बनाता है, एक बच्चे को बनाता है, तो ये छोटी बात है जो उन्हें अपनी टीचर ने सिखाई है और वो हमें सिखा रही है, और इस तरह से जो है आगे बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ का बड़ा ख्याल है, क्योंकि आप किसी की जिंदगी बना रहे हो। एक आखिरी सवाल नहीं कह सकते, एक मैसेज आपकी तरफ से जाएगा जो कि हमारे नाजरीन के लिए होगा, हर एक के लिए होगा जो आपको देख रहा है, क्या कुछ रहेगा? मेरी एक ही मैसेज एवरीबॉडी से है कि कम फॉरवर्ड, अप्रोच कीजिए, गेट ट्रेन इन फर्स्ट एड प्रॉपरली एंड ट्रेन अदर्स आल्सो, सो दैट कि कल कोई हादसा होता है, डिजास्टर होता है या एक्सीडेंट्स होते हैं या घर में कोई इलनेस होती है, तो उसमें बी फॉरवर्ड की किसी की हम मदद कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम रिलाइज जिसके साथ होता है उसको पता होता है कि जब कोई हादसा होता है, अगर हमें एक प्रॉपर वे से उस टाइम जो फर्स्ट एड दिया जाता है तो कितना इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग, गोल्डन आवर जिसे आप बोलते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कम फॉरवर्ड, गेट ट्रेन इन फर्स्ट एड एंड सेव समबडीज लाइफ। और सेकंड में एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमारे फर्स्ट एड में अभी जो 2030 तक जो प्लान आया है उसमें साइको सोशल मेंटल हेल्थ को भी ऐड कर दिया गया, बिकॉज वो भी एक अगले दिनों में एक इमरजेंसी बनती जा रही है। मोस्ट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड दिस थिंग। तो फर्स्ट एड में ये जो 2030 का हमारा विजन है उसमें इस टॉपिक को भी इंक्लूड किया जा रहा है, और हमने कर दिया है कि साइको सोशल मेंटल हेल्थ पे भी टॉपिक किया जाए। जी बहुत खूब, आप इंशाल्लाह ताला ऐसे ही काम करते रहें और हम ऐसे ही आपको बुलाते रहें ताकि आप इस हवाले से हम तक जो है जानकारी पहुंचाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े और 1 घंटा आपने हम तक बहुत कुछ पहुंचाया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे और इतनी जो हम कह सकते हैं कि मालूमात हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, इससे आप फ़ायदा ज़रूर लेंगे और आगे बढ़ के फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आप ज़रूर लेंगे, जो कि वक्त की अवलीन ज़रूरत है। इसी नोट के साथ हमें इजाज़त दें, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और याद रहे हमें अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखना है। और इसी नोट के साथ हमें इजाज़त दें आज के प्रोग्राम से। इंशाल्लाह ताला खुदा ने चाहा तो फिर आपसे मुलाकात होती है इसी प्रोग्राम में, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग जे-एंड-के। खाइबर सीमेंट